Daghang nangutana nato guys, kabay nining pagbuhi nato nining mga manok nga Rhode Island. Sama gyapon kaniadto nga daghang gyapon nato nangutana. Og ato mang natubag sila og karon lain na pud nangutana kanato nga kun dili ba kita malakansi nining pagbuhi nining mga manok nga Rhode Island. Ang ato ra gyud kaingon guys nga kun antigo ra gyud kang mo galam mo lima niini. Dili may tabo nga malakansi jud ka. Kay naon ra nato kun makaprodukto man kitag mga itlog jud kada adlaw. Unya mo'y silbi na tong ginansya. Ang atong kapital na araman jud manok nato. Mo'y silbi nato siyan gitawag natong mo'y ato ang kapital. O ang atong mga manok nagkadagko man magkabugat sab ang timbang kanila. Dili na sila mangitlog. Atong gyapon sila mapudsan kay mabaligya man nato sila. Pwede po nato kun magkonsumo ra kita sa atong kaugalingon. Gamit kita sa atong pag iyaw og mga manok. Sudan kanato dili na kita makapalit sa tindahan og mga manok. Dili jud ingon nga malugi jud kita sa pagbuhi nining mga manok sa Rhode Island. Kay ang atong ginansya nila mao ang ilang mga itlog. Ang atong punan kining mga manok nato nga na nag-itlog. Ang laki na itong mga manok dili na naman nato sila pasanayog may padagkanon. Pagkaabot na niya nag mga usa ka silog to nga ngadto sa duwa. Ato na kina sila ipandispatsar ato pamaligya. Kay ingon na niya na nga ginansya nato gyapon kana siya kay ato manggi pangwartaan ang mga manok natong laki. Kay ang mga laki dili man kinanglan nga padagkanon natong mayo. Kay ang bay may gaitlog. So sa ang mga laki aron dili kita madak-an pud sa atong konsumo kanila ato jud kana silang ipang-dispatsar nato na sila ato ipamaligya. Ingon na niya na ang kirada nato siya guys. Nga dili kita malugi jud kita sa pagbuhi nining mga manok nga Rhode Island. Sa akong gikaingon nga kung antigo jud kang mo galam nini dili jud ka malugi kay naman mga atong kapital permi. Atimanon jud nimo ayo nga dili sila muniwang karon pud nga makaitlog jud sila matag adlaw mo'y silbi na tong ginansya ang ilang itlog ana siya nga nagpatubo na pud kita og lain nga mga manok karong Rhode Island kay kining atong nga karaan nga gulang na sila magkaminos ang itlog kanila kinala na jud kay reserba pud nga ikapuli kanila nga aron magsigir jud tagka kuha og mga itlog kada adlaw. Yun na dyan na atong teknik nga na. Kaya sa pagkaon kanila, kinalan po nga liingmas dyan ang ipakaon kanila. O ang teknik na to sa pagkaon, ato kining giidiya, gialuan nato og sapal sa lubi. Ato nangumpra ra kita kanan sa mga budburan nga mga sapal, ato kanang gipampalit dayon. Moy ato iahog sa atong liingmas. Kinahanglan jud liingmas pong imoy ipakaon kanila kay ang liingmas jud mao man kanay ga pagpapaitlog sa atong mga manok nga bayi. Pwede raman nga wala kitay mga laki. Ang bay medyo mag-itlog ka nato. Ang mga bay jud atong ibilin ra. Kung kinahanglan kita pa-breeding na pod kanila, kinahanglan jud ta og mga laki. Kay walay similya ang bay kun wala po'y laki. Ingon na siya na guys nga dili jud malugi kun magbuhi kitag mga Rhode Island. Kay namay atong kapital kini atong mga manok og atong ginansya kanila. Mao ang atong itlog nga makuha nila kada adlaw.